May kiklaim lang po akong remittance para kay Joko Martin. OTP? Eh, wala eh. Eh, paano ko mabe-verify na ikaw si Joko Martin? Ah, ito. Grad photo. Ako yan. Di pwede yan. To government ID. Oh, driver's license. SSS. Walang pirma eh. May birth certificate ka. Meron. Sige, pa-xerox mo muna. 2 copies. Yun. Bravo ah. Isa pa, bigyan mo akong 2 copies ha. Huyo po. Ako to, nanay mo. 0985498023 na ako ngayon. 0985498023 daw po. Hi. Sino to? 0910291565. Ako to, mahal. 0985498023 na ako ngayon. Scammer ka! Huwag hanap ka na ibang manloloko! Musta na pre? Long time ah. Feeling blessed. Hashtag simpleng tanghalian. Oh, kuha mo yun ha.